وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان. لو شوق سے نام صحابہ کا لو شوق سے نام صحابہ کا کرو چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تم کو جنت کی لے دامن تھام صحابہ کا. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اس خال کو مالک لئی جس نے زمین بنائی آسمان بنایا سارا جہان اس خال کو مالک نے بسایا. جتنی بھی اس اللہ دی تعریف کی جائے کم ہے. اللہ دی تعریف تو بعد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطحا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد واجب الاحترام بزرگوں بھائی معززات مکرمات روحانی اسلامی ماں بہنوں، دعا ہے کہ اللہ میرا سنانا تساں سب دا سننا اللہ اس نو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. بڑے ہی ذوق اور شوق دے نال جمع ہونے والے میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، میں درد دل نال دعا کرنا ہاں اللہ تو انو ساریاں نو اللہ سے تو عافیت اور ایمان والی زندگی نال اللہ مالا مال فرمائے. ابتدا اندر ہی نا دو گلاں میں تواڈے نال شیئر کرنیاں نے تو پھر انشاءاللہ الرحمن سیدنا
سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دی بڑی ہی دلسوز داستان تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا۔ پہلی گل جڑی میں تواڈے نال کرنی ہے نا وہ اے وے کہ سارے نہیں، کچھ دی عادت اے وے کہ نماز ادا کیتی، نماز پڑھ کے مسجد تو باہر نکلے، اشتہار ویکھیا، ایک ہن دوجے نو کہہ رہے ہے کہ اے دیکھ اے حضرت صاحب آ رہے ہیں، تو دوجا انہوں کہندا ہے چھڈ پراں اے تے فارغ ہو۔ پھر دوسرے حضرت صاحب دا نام آیا، دوسرے عالم دین دا نام آیا، اگو کہن لگا یار اینو سنن چلیے، اینو ہوندا کی ہے؟ ایک کہندا فارغ ہے، دوجا کہندا اینو ہوندا کی ہے؟ مینوں کیڑے موقع تے نا حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ تعالی علیہ گجرا والے یاد آئے۔ جامعہ محمدیہ گجرا والے دے اندر نماز فجر انہوں نے پڑھائی، نماز فجر تو بعد درس دیتا، درس تو فارغ ہوئے گھر وال جان لگے نے تے اگے دو نوجوان اشتہار پڑھتے پے نے، تے ایک دوجے نو کہندا یار اینو سنن جانا حضرت صاحب نے، وہ کہن لگا انہاں نو کی آنا؟ اتوں حافظ صاحب پہنچ گئے، حافظ صاحب نے جملے سن لے بھی انہوں ہوندا کی ہے؟ حافظ صاحب کہن لگے وہ میرے بیٹے ہو، تسی کہندے ہو بھی انہوں نے ہوندا کی ہے؟ کولو بلہ بھی آندی ہے کہ نہیں آندی ہے؟ کہتے حافظ صاحب کولو بلہ بھی آندی ہے۔ حافظ صاحب کہندے تسی کہندے بھی انہوں ہوندا ہی کچھ نہیں۔ شرم نال سارے جھک گئے۔ وہ میرے بھائیوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہہ رہا جی بہت بڑی بیماری اندر اج اسی مبتلا ہو چکے ہیں، بس ذہن دے مطابق عالم نہیں تے منٹ چ فارغ کر دیں۔ نیکیاں تے اگے بڑی مشکل جڑدیاں پئیاں نے، منٹ چ انہوں غیبت چگلی کر کے ضائع کرتے پے ہو، مال نو برباد کرتے پے ہو۔ میں دعا کرنا اللہ مینوں تانوں صحیح معنی دے اندر حقائق نو سمجھ کے تے عمل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ دوجی جڑی میں تواڈے نال گل کرنی ہے نا وہ اے وے، یہ چونکہ موضوع دی مناسبت دے نال ہے، گمراہی دی بنیادی وجہ صراط مستقیم دے اندر جیڑی رکاوٹ دی بڑی وجہ مینوں نظر آندی ہے نا کہ بندہ صراط مستقیم تے چلدیاں اگوں آڑ رکاوٹ جیڑی آندی ہو سیدھے رستے تے نہیں چلدا، مینوں دیاں دو وجہ محسوس ہو گئیاں نے۔ ایک وجہ ہوتی ہے محسوس ہوتی ہے کہ اسی صراط مستقیم لئی حق واسطے جستجو اور کوشش کردے ہی نہیں، کہ بندہ حق دی تلاش واسطے جستجو کرے، محنت کرے، تے ساڈے کول ہوندا ہی نہیں کام۔ دوسری جڑی صراط مستقیم دے اندر بڑی رکاوٹ ہے نا وہ اے وے کہ بچے نو پتہ چل گیا کہ اے رستہ بالکل صحیح ہے، یہ رستہ بالکل سیدھا رستہ ہے، لیکن ایک ہی وجہ آڑ آ جاندی ہے جی کی کریے، پیو دادا کدھر جان گے، پیو دادے دا دین کدھر جائے گا؟ حقائق یہ ہی نہیں، گل صحیح ہے ہی ہے، لیکن میری مجبوری ہے کہ میرے باپ دادا اس طرف نہیں، میں کیویں اس طرف جا سکنا؟ تے کدی یہ غور کیتا نہیں دنیا دے معاملات دے اندر اگر باپ نہ موچیاں دا کام کردا ہے نا تے پتر کپڑے دی دکان پا لیندا ہے، اوتھے نہیں کہندا کہ لوگ مینوں کی کہن گے پیو دادے دے پیشے نوں چھڈ دتا ہے۔ دنیا دے معاملات اندر پیو دادے دے گلاں چھڈیاں جا سکدیاں نے، دین دے معاملات اندر کیوں نہیں؟ باپ دی برتناں دی دکان ہے، بیٹے نے کریانے دی دکان پا لی، پرچون دی دکان پا لی۔ میرے بھائیو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ دی زندگی دے بڑے ہی اسباق نے، ہن سبق تسی لبنے نے، میں پوری تفصیل اندر میرے کو جایا نہیں جانا، وقت نہیں ہے نہ ہونا، میں جھلکیاں بس پیش کری جاؤں گا، سبق تسی وچوں اخذ کری جانے نے۔ جیڑا موٹا موٹا سبق جیڑا لبدا ہے نا وہ یہ لبدا ہے کہ حق دی تلاش واسطے، دین حق واسطے جیڑی انہوں نے جستجو کیتی ہے،
باپ دادے دے دین نو چھوڑے کہ مینوں حق مل جائے, مینوں صراط مستقیم مل جائے تے میں اللہ دی جنت دا مہمان بن جاواں. لو آؤ سنو اللہ دا قرآن, کیونکہ گلاں میں واوا کرنیاں نے تے میں اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا. سنیے ذرا اللہ دا قرآن, توجہ میرے یار رہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ, زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا سونا قرآن نازل فرمایا. خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید اندر اعلان فرمایا. اللہ فرماتے نے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. خالق کائنات نے فرمایا لوگو جڑا میں تانوں نبی عطا کیتا ہے, جڑا میں تانوں رسول عطا کیتا ہے, اے خالی عربیاں واسطے نہیں بلکہ اجمیاں واسطے بھی ہے. اے عربیاں دا بھی نبی ہے تے اجمیاں دا بھی نبی ہے. اور اللہ کی فرماندے نے میرے نبی جی عرب دے مسلماناں نو کچھ لوگ ملے نہیں, ان قریب اجمی جڑے نے میرے سونےاں اجمی جڑے نے عرب مسلماناں نو حالات ہی ملے نہیں, لیکن ان قریب کچھ لوگ ملن گے. ایک قرآن دی آیت ہے, اے دے نال صحیح بخاری کتاب التفسیر ملائیے, صحیح مسلم کتاب الفضائل ملائیے, اب گل سمجھ آ جائے گی. توجہ میرے ال مدرسہ نبوت دے پہلے شیخ الحدیث سیدنا ابو ہریرہ سب کو رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے انج مجلس لگی ہے. آقا علیہ السلام تے وحی دا نزول ہویا. جیڑی میں آیت پڑھی ہے یہ سورہ جمعہ دی آیت ہے. آقا جدوں سورہ جمعہ دی تلاوت کر دے جا وحی دا نزول ہے تے آپ ان صحابہ نو وہ سورہ جمعہ سنا دے بہنے. یہ سورہ جمعہ دی جدوں میرے محبوب پیغمبر اس آیت تے پہنچے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. آقا نے جدوں اس آیت دی تلاوت کی تھی سیدنا ابو ہریرہ کہندے نے سونےو مینوں اے تے گل دسو اے دے تو کیڑے لوگ مراد نے. سوال کیتا میں حدیث اندر پڑھیا بخاری اندر بھی مسلم اندر بھی. اللہ دے محبوب پیغمبر خاموش رہے بلکہ حدیث اندر جملے میں آپ فرمایا حتی سالہ مرتن او مرتین او سلاسن. محبوب پیغمبر دے صحابی ابو ہریرہ ایک باری بھی سوال کر دینے آقا جی یہ تو کون لوگ مراد نے. محبوب پیغمبر خاموش رہے. دوبارہ پھر سوال کیتا آقا پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ پھر سوال کیتا آپ پھر خاموش رہے. حضرات میں بڑے آئے فَوَّزَا يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ. سیدنا سلمان فارسی بھی اس مجلس کے اندر موجود نے. ابو ہریرہ سوال کری جا رہے نے تے مکی مدنی سرکار خاموش نے. ہن محبوب پیغمبر نے اپنا دست مبارک اٹھایا انج سلمان فارسی تے رکھیا تے رکھن تو بعد فرمان لگے او میرے صحابہ میں اللہ دا نبی تے گل دا کہہ رہا وا اگر ایمان سریا ستارے جنہ بھی دور ہوندا زمین تو جڑا سریا ستارہ ہے او دا فاصلہ بہت زیادہ ہے. آپ نے سریا ستارے دی مثال دے کے کیا ہے میرے صحابہ اگر ایمان جڑا ہے سریا ستارے جنہ بھی دور ہوندا میرا سلمان اٹھے بھی ایمان حاصل کرنے واسطے دین حاصل کرنے واسطے اٹھے پہنچ جاندا. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرات میں دعا کرنا چاہنا اللہ جتھے تیرے نبی دائے یار لیٹے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمان. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہن
सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला दे बारे मेरे महबूब ने भी गवाही दे छड़िए कि ईमान चाहे सुरैया सितारे जिन्ना भी दूर होए मेरा सलमान उत्थे भी पहुंच जांदा। हुण सैयदना सलमान अपनी खुद दास्तान बयान करते ने, कहते ने ईरान दा शहर असफहान मैं उत्थे अख खोलीए ते घराने भी उस अंदर खोलीए जेड़े अग दे पुजारी ने जेड़े अग दी पूजा करने वाले ने उस घराने दे अंदर मैं अख खोलीए ते फरमाते ने मैनू शुरू दे अंदर ही अग दी पूजा वाले पासे लगा दिता जाता है। मेरे नाल मैं क्योंकि अकलौता वां वालदैन मेरे नाल प्यार बड़ा करते ने मैनू इंज घर दे अंदर संभाल के रखा जाता है जिवें बेटियां नू लोग संभालते ने। घर दे अंदर ते मैं मजूसियत की तालीम हासिल कर लिया वा ते इन्ना इलम हासिल कर लेना वा कि मैनू उस अग दा निगरान बना दिता जाता है। 24 घंटे अग जलदी रहिंदी है, एक मिनट भी अग बुझदी नहीं। कहते ने घर दे अंदर ते मजूसियत दा मैं निगरान बन गया उसकी तालीम दा मैनू बड़ा इलम है। ते कहन लगे एक दिन घर दे अंदर ही ते मेरे अबू कहन लगे बेटा अज जमीना ते तू जाते फेरा मार गया माल डंगर वेखा है भी बड़े मालदार घराने दे विच पैदा होए सन, किहड़े कोई गरीब सन। उस बस्ती दे सरदार सन, सरदार दे बेटे सन सैयदना सलमान फारसी। हुण अपनियां जमीनां ते बाप ने कहा पुत्र अज तक तैनू घरों कढ़िया नहीं ते जा कर अज जमीनां नूं फेरा मार के मैं किते काम जाना है। सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते ने मैं घरों निकले आवा थोड़ा ही सफर किया है रस्ते दे अंदर एक इबादत खाना नजर आया ओदे अंदर लोग नमाज पढ़ ने इबादत अंदर मशगूल ने। मैनू उन्हां दा तरीका इबादत बड़ा ही पसंद आया। मैनू कम भुल गया कि मैं जमीना ते फेरा मारना है। मैं सुबह तू बैठा वा ते शाम तक उन्हां दी इबादत नूं ही नोट करदा पिया वा ते बैठा बैठा ये गल्लां पिया करना वा। ओए सलमान फारसी जेड़ी तुसी इबादत कर दे ओदी ते कोई वैल्यू नहीं, असल दे अंदर दीन ते दीन है। ते मैं उन्हां नाल ये गल करना वा मैनू ये दसो इस दीन दा मरकज कित्थे वे। उन्हां कहा ओए सलमान फारसी इस दीन दा मरकज शाम दे अंदर है। सैयदना सलमान फारसी शाम हो गई हुण बाप ने बंदे घलाए जी पुत्र भी कोई नहीं आया वो भी लभदे फिरदे ने ते उन्हां नूं की पता भी कित्थे ने सलमान फारसी। शाम सूरज गरूब होने तो बाद सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते ने मैं उस इबादत खाने तो बाहर निकले आवा घर आया मेरे बाप ने पूछा बेटा तैनू ते मैं जमीना दा क्या सी तू गया ही नहीं कित्थे रहा है। कहन लगा अबू जी तुसा मैनू भेजिया ते मैं निकलिया लेकिन गल अबू जी ये वे रस्ते दे अंदर मैं की इबादत खाने अंदर वड़िया वा अबू जी मैनू ते इंजी लगदा है साडी अकल ते पर्दा पै गया है दीन असल दे अंदर ओही है। बाप बोल उठिया कहन लगा पुत्र तैनू हो की गया है गल्लां की पिया करना प्यो दादे दे दीन नूं छड्डन लगा है। प्यो दादे दा दीन बड़ा आला दीन है। सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहन लगे अब्बा जी तुहाडी गल मेरी समझ दे अंदर नहीं आंदी मैं इस दीन नूं कबूल नहीं करना चाहता। मैं ते मजूसियत तो तौबा तायब हो गया वा मैं ऐद कर लिया है मैं मजूसियत ते नहीं चलना अग दी पूजा नहीं करनी दीन असल दे अंदर वो कोई दीन है। हुण बाप ने देखिया ते पुत्र नूं कैद कर दिता बेड़ियां पा छड़ियां ने जंजीरां पा के बाप ने जकड़ भी दिता ते घर अंदर कैद भी कर देता है। ते जिन्हों हक की लो लग जाए फिर बेड़ियां भी कुछ नहीं जे कर दियां फिर कैद ते सहूबतां भी कुछ नहीं कर दियां। काश अल्लाह सानू ही हक समझ के ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। हज़रात आइए जेड़ी बात मैं अर्ज करना चाहना बेड़ियां लगियां ने जंजीरां डाल दित्तियां गईयां ने ते सैयदना सलमान फारसी ने पैगाम भेजिया उस इबादत खाने दे अंदर
کہ جدوں بھی شام وال قافلہ جائے مینوں ضرور دسیا جے، میں آ جاواں گا تے میں اصل مرکز جتھے دین دا مرکز ہے میں اوتھے جانا چاہنا۔ قافلہ آیا، قافلے نے اگے روانہ ہونا سی شام وال، سیدنا سلمان فارسی نو اطلاع دے دیتی گئی، حضرات میں پڑھے بیڑیاں لگیاں نے، سلمان فارسی نے انج بیڑیاں نو کیتا ہے، مینوں تے انجی سمجھ آندی ہے میرے رب دی نصرت تے مدد آئی ہے، بیڑیاں ریزہ ریزہ ہویاں نے۔ سیدنا سلمان فارسی نکلے نے، اس قافلے دے نال روانہ ہون لگے نے۔ حضرات ہن پہلا سفر، توجہ بھئی توجہ، 5 سفر کیتے نے حق دی تلاش واسطے سیدنا سلمان فارسی نے۔ پہلا سفر علاقہ ایران دا ہے، اصفہان شہر ہے۔ پہلا سفر ماپیاں نو چھڑے آئے۔ کون ہے جیڑا اپنے ماں باپ نو چھوڑے، اپنے عزیز و اقارب نو چھوڑے، پھر صعوبتاں حاصل کرے، تکلیفاں برداشت کرے۔ ہن اصفہان تو نکلے نے تے جا رہے نے دمشق جانا چاہتے نے، شام جانا چاہتے نے۔ 1780 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، کراچی نہیں، وہ کراچی تے کوئی 1200-1300 ہوئے گا، یہ کنا پایا 1780 کلومیٹر دا وایا۔ اینا سفر پیدل کر دے بڑی دیر تو بعد دمشق پہنچ گئے۔ جدوں پہنچے جیڑا اتھوں دا بڑا رہنما سی انہوں جا کے اپنی داستان سنائیے کہ میرا باپ اگ دی پوجا کرنے والا ہے، میں انہیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، ماپیاں نو چھوڑ آیا وا، حق لبنا چاہنا، حق دی جستجو کرنا چاہنا، حق دی تلاش واسطے نکلے آوا۔ اس بڑے نے اپنے کول رکھیا، چند دینی گزارے نے، تے سیدنا سلمان فارسی سمجھ گئے کہ بندہ نیک نہیں، اے رہنما ضرور ہے لیکن دے اندر نیکی کوئی نہیں۔ اور نیک بن جاؤ نوجوانوں، اور بزرگوں نیک بن جاؤ، نیکی ہوئے گی تے خیر آئے گی، نیکی آئے گی تے اللہ دی رحمت آئے گی۔ سنو لوگوں جڑی میں گل کرنا چاہنا، سیدنا سلمان فارسی نے چند دن گزارے، چند دن تے نوٹ کر لیا بندہ نیک نہیں، اے مال لپیٹی آندا ہے، مال کٹھا کری آندا ہے، سونے دے مٹکے بھری جاندا ہے۔ چند دن گزرے تے مر گیا۔ جدوں مریا تے سیدنا سلمان فارسی کہن لگے تواڈے کولوں بھول ہو گئی سی، اے بندے دا چناؤ تساں صحیح نہیں کیتا، اے سارا مال کٹھا کر کے سونے دے مٹکے بھردا رہیا ہے۔ سلمان تو یہ گلاں کیندیاں پہ کرنا، ایسی گل نہیں۔ فرمایا آ جاؤ، خفیہ جتھے سونے دے 7 مٹکے بھرے سن، کیا ویکھ لو، کہنے لگے انہوں دفن نہیں کرنا، انہوں سولی تے چڑھا دیو، سولی تے چڑھا کے پتھر برسائے۔ چند دنوں تو بعد نا ہن نواں بندہ انہوں نے منتخب کیتا تے سیدنا سلمان فارسی بیان کردے نے او بندہ بڑا نیک ہے، بڑا اللہ والا ہے، رب نال دا تعلق بڑا ہے، کوئی تھوڑا ہی عرصہ میں وہ نال گزارے ہیں، میں وہ اندر خوبیاں ہی ویکھیاں نے، وہ اندر میں نیکیاں ہی ویکھیاں نے۔ فرمان لگے وہ وقت قریب آ گیا، موت والا تے میں کول بہ گیا۔ میں کیا استاد جی مینوں دسو میں ہن کدھر جاواں، میری بھی کوئی رہنمائی کر دیو، تانوں میری داستان دا تے سارا پتہ ہے۔ حضرات اے استاد کہن لگا بیٹا مینوں جیڑی سمجھے موصل دے اندر ایک بندہ ایسا ہے وے جیتا اے نا ہی تے جڑا اس دین تے قائم ہے، میرا پتر میرا مشورہ ہے ہی ہن ایتھوں دمشق تو نکل کے تے موصل شہر چلا جائیں۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہندے نے لوگو اے میرے استاد دنیا تو گئے نے، میں کفن دفن تو اندر شریک ہو کے پھر میں ایتھوں نکلے آئے ہن دوسرا سفر حق دی تلاش اندر دمشق تو موصل دا اے فاصلہ جے 803 کلومیٹر، 803 کلومیٹر سفر کرتے کرتے پیدل اوتھے پہنچے نے موصل دے اندر۔ جدوں موصل دے اندر پہنچے تے
انہوں اپنے دمشق دے استاد دیاں گلاں دسیاں. انہوں نے کیا بیٹا تو میرے کو رہتے اپنی داستان سنائی ہے. سیدنا سلمان فارسی کہندے نے لوگو میں موصل جا کے بھی اپنے استاد اس نو بڑا ہی نیک پایا ہے. اے بھی بڑا اللہ والا ہے. موصل والا بھی بڑا رب رب کرنے والا ہے. میں نہ دے نال زندگی گزاریا. انہاں دا بھی موت دا وقت سیدنا سلمان فارسی کہندے نے قریب آ گیا تے میں کول بیٹھ گیا. میں کیا استاد جی میری داستان دا تے تانوں علم ہی ہے. حق دی جستجو واسطے میں بڑی کوشش پیا کرنا وا. مینوں دسو میں ہن کدھر جاواں. اے موصل دے جڑے استاد نے کہن لگے پتر نصیب بین چلا جا. نصیب بین دے اندر بھی ایک بندہ ایسا ہے جڑا اس دین تے قائم ہے. ہن سفر شروع ہو گیا. تیسرا حق دے دین حق دی تلاش اندر تیسرا سفر شروع ہویا. موصل تو نصیب بین دا اے 207 کلومیٹر دا فاصلہ ہے. سفر کردے کردے سیدنا سلیمان فارسی نصیب بین پہنچ جاندے نے. جدو نصیب بین پہنچے حضرات میں پڑھے کہ نصیب بین والا بھی جیڑا عالم ہے وہ بڑا نیک آدمی ہے. او دے نال وقت بڑا سونا گزریا. تے جدو او دی وقت دا موت دا وقت قریب آیا سیدنا سلمان فارسی کہن لگے اللہ والے ہن مینوں دسو میں جاواں تے کتھے جاواں. کہن لگے بیٹا میری تینوں نصیحت ہے وے تسی اموریا چلے جاؤ. اموریا دے اندر ایک بندہ ایسا ہے وے جیڑا دین حنیف تے قائم ہے جیڑا صحیح دین تے قائم ہے. سیدنا سلمان فارسی کہندے نے اے بھی میرا استاد جدو دنیا تو گیا ہے مینوں کفن دفن تو بعد میں ہن نکلیا دین حق دی تلاش اندر نصیب بین تو اموریا. تے پتہ ہے کنا سفر ہے. انج سمجھ لو لاہور تو کراچی جنہ فاصلہ ہے. تے سفر کردے کردے سیدنا سلیمان فارسی 1159 کلومیٹر دا فاصلہ ہے. اموریا نصیب بین تو اموریا تک دا اینا فاصلہ طے کیتا ہے. سیدنا سلیمان فارسی نے سفر کردے کردے اموریا پہنچے نے تے اموریا جا کے ساری داستان سنائی ہے. وہ بھی بڑا نیک آدمی ہے. تے سیدنا سلیمان فارسی کہندے نے اموریا جا کے مینوں کاروبار دا موقع بھی نال مل گیا. دین بھی سکھدا پیا وا تے کاروبار بھی کر رہا وا. میرے کو بکریاں بھی بڑیاں ہو گئیاں. میرے کو گاواں بھی بڑیاں ہو گئیاں. میرے کو مالی وسعت بڑی ہو گئی. ہن میرے اس استاد دا بھی وقت قریب آ گیا. تے میں کیا استاد جی مینوں دسو میں ہن کدھر جاواں. استاد کہن لگا اوئے میرے پتر مینوں نہیں لگدا ہن کوئی بندہ دین حنیف تے ہوئے. اوئے میرے پتر میں جو پڑھیا جو میں سکھیا مینوں پتہ ہے کھجوراں دے علاقے دے اندر ایک نبی نے نبوت دا دعویٰ کرنا ہے. میرے پتر جے کوشش ہو سکے تے دو پہاڑاں دے درمیان خشک پہاڑاں دے درمیان کھجوراں دے باغات نے میرے پتر اوتھے چلے جائیں. جے جا سکے پہنچ سکے تے پہنچ جائیں. اور میرے پتر او دیاں کچھ نشانیاں بھی نے. اس کہن لگے استاد جی دسو. فرمایا او دی پہلی نشانی ہے وے وہ صدقہ نہیں لیندا صدقہ نہیں کھاندا. دوسری نشانی ہے وے وہ تحفہ کھا لیندا ہے. تیسری نشانی ہے وے وہ دے کندیاں دے درمیان مورے نبوتی جے نشانیاں پا لویں تے اللہ دے سچے نبی نے. لیکن میری گل سن لے مکہ والے نے ہوتی گل مننی نہیں. تاکہ کیوں نہ ہجرت کر کے اے دو خشک جڑے پہاڑ نے کھجوراں تے باغات اس علاقے اندر انہیں ہجرت کر کے آنا ہے. اے گلاں اموریا دے استاد نے کیتیاں. دن گزرے استاد دنیا تو چلے گئے. انہاں نوں دفن کر چھڈیا. ہن سیدنا سلیمان فارسی کہندے نے لوگو ایتھے میں کافی عرصہ بعد دے اندر آیا وا. اس انتظار اندر کوئی مینوں قافلہ مل جائے. فرماندے نے بنو کلب دے عرب تاجر انہاں دا قافلہ گزردا پیا سی. میں کیا کدھر چلے ہو؟ کہندے مکے جا رہے ہیں وادی قرا جا رہے ہیں. میں کیا منو بھی لے چلو. اے میرا بکریاں دا ریوڑ جے اے گاواں دا ریوڑ جے میرا تواڈے نال سودا ہو گیا.
मैनू उत्थे पहुँचा दिओ, सारा कुछ ही तुहाडा। उन्हें कहा जी सौदा मंजूर है, बकरियां साड़ियां हो गई, गावां साड़ियां हो गई, तैनू असीं उत्थे मक्के पहुँचा देंगे। लैके गए, जदों करीब पहुँचे ने ते इन्हां ने बदमाशी की है, बकरियां भी लै लईयां, गावां भी लै लईयां, ते सैयदना सलमान फारसी नू वेच दिता। हुण आज़ाद सन, हुण गुलाम बन गए। यहूदी दे हाथों ना वेच दिता। उत्थे इन्हां ने कोई मक्के दे अंदर खजूरां दे बाग भी वेखे, कहन लगे लगदे ने कि मैं उस जगह दे कुरबो जवार दे अंदर किते करीब ही हाँ। हुण उत्थे यहूदी दी खिदमत करते पे ने, चूंकि गुलाम बन गए ने। ओदा उस मालक दा चाचाजाद भाई मदीने तो बनु कुरैजा का बंदा वो आया, आके अपने अजीज नूं मिलिया ते कहन लगा गुलाम किन्ने दा ले आई। उन्हें दसिया, उन्हें कहा ये मैनू बेच दे। कहते ने मैं हुण अगे भी कहा ते मैं बनु कुरैजा मदीने पहुंच गया। ये यहूदी जिहड़ा मालक है ये भी मेरे नाल बड़ियां ज़्यादतियां करदा है। कहते ने मैं खिदमत अंदर मदीने ते मैं ना सैयदना सलमान फारसी कहते ने मैं मदीने पहुंच के ना एक गल ध्यान मेरे नाल करिया जे जरा, मदीने पहुंच के ना मैं एक गल हुण नोट की बई यह भी पहाड़ खुशक है, यह भी पहाड़ सब्जा है कोई नहीं, दरम्यान के अंदर यह खजूरां दे बाग ने, निशानी तो वो ही है जिहड़ी मेरे उस्ताद ने दसी सी। खैर कहते ने मैं मदीने हाँ जिन्हों उदों यसरब कहा जाता सी। फरमान लगे मैं हुण खजूर ते चढ़िया वा, काम पिया करना वा, मेरा मालक थले बैठा है ते मेरे मालक दा चचाजाद भरा दौड़दा दौड़दा आया, आके कहता है कि तैनू नहीं पता चलिया। कहन लगे गल की हुई है। कहन लगे मक्के दे विचों एक नबी आया जिन्हें नबूवत का दावा किया है ते बड़े बंदे मैं वेखे नहीं जेड़े उहदे इस्तकबाल वास्ते कुबा जा रहे हैं। मैं दुआ करना चाहना, तुसी आमीन कहना है। अल्लाह इन्हां सारिआं नूं मदीने मस्जिद कुबा दी हाज़री नसीब फरमा। हुण ये गल्लां पिया करदा कहंदा है लोग इस्तकबाल करने वास्ते मस्जिद कुबा अंदर जा रहे हैं। सैयदना सलमान फारसी कहते हैं मैं खजूर ते चढ़िया वा, मेरे जिस्म के अंदर कपकपी तारी हुई, मैनू इंजी लगता सी मैं खजूर तू नीचे गिर जावांगा। इंजी मैं महसूस किया है, मैं जल्दी नाल खजूर तो थले उतरिया कि गिर ना जावा। जिस्म के लू लू विचों पसीना निकलता पिया है। मैं आया थले ते मैं अपने मालक का जिहड़ा चचाजाद भरा सी मैं उन्होंने कहा यार की गल पिया करना है, दोबारा दस की गल की है। ते फरमान लगे मेरा मालक है जिन्हें मैनू थप्पड़ मारने शुरू कर देते ने। कहन लगा तैनू इस गल नाल की है, ओए गरीबां दे सीनिया दे अंदर भी दिल धड़कदा जे। ओ भगतपुरे वाले हो, जे कोई तुहाडा मुलाजम है ते जुल्म ना करया कर, जे कोई गरीब है ते जुल्म ना करया कर। मैनू पता नहीं तुसी भुल गए होवोगे, मैनू अल्लाह दी कसम सलाहुद्दीन अज भी नहीं भुलदा जिन्हां ते पुलिस वालियां ने जुल्म कीता, अग जला जला के उन्हें जिस्म नू दागया ते जालिम मत समझे कि कल नू मेरे कोलों पुछ नहीं होएगी। अल्लाह दुनिया के अंदर भी इबरत बना देंगे, आखरत अंदर भी वो बंदा इबरत बन जाएगा। सैयदना सलमान फारसी कहते ने मार पईए, मार खा के मैं फिर खजूर के दरख्त पे चढ़ गया वा। रात पईए मैनू छुट्टी हुई, मैं इंज चंद खजूरा लिया ने पाइया ते टुरदा टुरदा कुबा पहुंच गया वा। मैं उत्थे पूछया आपका पता चलिया, मैं गया इंज खजूरा जाके महबूब पैगंबर दे सामने पेश कीतियां ने ते मैं क्या सोने मैं सदका ले आया वहां ते खा लो। महबूब पैगंबर फरमान लगे मेरे सहाबा नू पकड़ लो तेनू तनावल कर लो। कहते मैं मंजर देखता पिया वा, आका ने किसी खजूर नू हाथ नहीं लाया, सहाबा ने खजूरा खा लिया।
تے میں بیٹھا بیٹھا ہی سوچدا پیا واں اوے سلمان فارسی پہلی نشانی تے پوری ہو گئی ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر فرمان لگے سیدنا سلمان فارسی میں اتھوں اٹھیا تے واپس چلا گیا. پھر سارا دن کم کیتا ہے, رات نو پھر کوئی کھجوراں نہیں تے اوتھے ہی پہنچ گیا. تے میں جا کے کہنا سونے ہو میں تحفہ لے کے آیا وہاں, اے تحفہ لے آیا وہاں, کھا لو تناول کر لو. محبوب پیغمبر نے انج کھجوراں پکڑیاں. سلمان فارسی کہندے نے میں ویکھیا کہ محبوب نے انج چکی ہے تے منہ اندر پائی ہے تے میں کیا سلمان دوجی نشانی بھی پوری ہو گئی ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا سلمان فارسی کہندے نے اوے لوگوں ہن تیجی نشانی سی. اللہ تانوں سارے نو مدینے لے کے جائے. مدینے اندر مسجد نبوی ہے, مسجد نبوی دے بالکل سامنے قبرستان ہے جنہوں بقیع الغرقد کیا جاندہ ہے. آقا اس قبرستان دے اندر ایک صحابی نے انہاں دے جنازے دی تدفین ہو رہی ہے اور صحابی نو دفن کیتا جا رہے ہیں. آپ اس تدفین اندر شریک نے تے سیدنا سلمان فارسی کہندے نے لوگو آپ نے انج اوپر چادر لئیے تے میں پیر کدی انج چکنا وا کدی انج چکنا وا. مقصد کی ہے کہ چادر تھلے سرک جائے تے میرا اگلا مقصد بھی پورا ہو جائے. حضرات اوے میرے بھراؤ اللہ دا شکر ادا کریا کرو, اللہ نے مینوں تینوں نبی بڑا لاتا کیتا ہے. محبوب پیغمبر نو اللہ پاک نے دنائی بھی دیتی ہے, حکمت بھی دیتی ہے. میرے محبوب پیغمبر سمجھ گئے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر انج سرکائی ہے, مورے نبوت تے نگاہاں پیاں نے. میں سیدنا سلمان فارسی دے بارے پڑھے ہیں انج چمٹ گئے مورے نبوت نو, چمی بھی جا رہے نے تے روئی بھی جا رہے نے تے زبان وچ جملے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. کلمہ پڑھے آتے مسلمان بن جاندے نے. اوے لوگو تائیں تے میں اس نبی دے بارے کیا کرنا وا. آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا, اس دے مثال جیا کون ہوئے گا. آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا, اس دے مثال جیا کون ہوئے گا. دلہا رسول دے دلہن صدیقائے, دلہا رسول دے دلہن صدیقائے, صدیق دیو بیٹی تے محبوب دی رفیقائے. گھرانے بے مثال جیا کون ہوئے گا, آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. او لوگو تائیں تے میں کیا کرنا وا. حجر و شجر جنو حجر و شجر جنو دیمن سلامیاں, نوری جس سونے دیاں کرن غلامیاں. اس با کمال جیا کون ہوئے گا, آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا. توجہ توجہ. کیتا بلند رب کیتا بلند رب آلہ جی دا شان, کعبے اتے چڑھ کے تے دیتی جے سزان. حبشی بلال جیا کون ہوئے گا, آمنہ دے لال جیا کون ہوئے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھیا. لے توجہ توجہ توجہ. کلمہ پڑھیا تے مسلمان بن گئے. تے محبوب پیغمبر نو کہن لگے سونے ہو ایتھے تک پہنچن لگیاں میں بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے. محبوب پیغمبر سیدنا سلیمان فارسی دی داستان سن رہے نے, صحابہ سن رہے نے. میں پڑھے ہیں میرے مرشد پاک بھی رو رہے نے تے نبی دے صحابہ بھی رو رہے نے. حضرات بدر دا
लड़िया गया। तवज्जो बई तवज्जो, बदर दा मारका लड़िया गया। हुण यहूदी दी कब्जे अंदर ने, है बड़ा जालिम है, नहीं जान देता। ओहद दा मारका लड़िया गया, इस यहूदी ने नहीं जान दिता। हुण मैं पढ़े एक दिन मेरे महबूब पैगंबर बैठे ने, सैयदना सलमान फारसी आए ते कहते ने सोहणेओ मैं कोई गुलाम ते नहीं सा, अल्लाह दे नबी जी मैं ते आज़ाद सा, ये ते मेरे नाल बदमाशी उन्होंने कीती है। आका जी मैनू ते इंजी पिया लगता है कि मेरी सारी जिंदगी ये गुलामी अंदर ही गुजर जाएगी। आका जी मैनू लगता पिया मैनू ते आज़ादी मिलेगी नहीं। ये दुखा भरियां गल्लां सैयदना सलेमान फारसी ने मेरे महबूब पैगंबर नाल कीतियां ने। ते आ फरमान लगे, ओए सलमान जा अपने मालक नाल गल कर, तैनू आज़ाद करन दे पैसे किन्ने लैंदा है, जा मामला तय कर। हुण सैयदना सलमान फारसी गए, ये नहीं किया सलमान फारसी ने, अल्लाह दे नबी जी तुसी मुश्किल कुशाओ, तुसी हाजत रवाओ, तुसी बिगड़ियां बनाने वाले हो, तुसी यह काम कर दे हो, मिनट लगना है तो काम हो जाना। नहीं फरमाया पूरी अल्लाह दे नबी जी गल किवें बनेगी। महबूब पैगंबर ने फरमाया जा पुछते सही लैंदा की है। गए सलमान फारसी जाके मालक नूं कहन लगे, मालक दस की लेना है, मैं आज़ाद होना चाहना। ये यहूदी ते कहंदा है 300 खजूरां दे दरखत जेड़े छोटे ना होण बल्कि फलदार उन्होंने फल लगना शुरू हो जाए। सिर्फ 300 दरखत ही नहीं, पौने 2 किलो सोना, 40 उकिया सोना, 40 उकिया सोना बनता है कोई तकरीबन पौने 2 किलो सोना। ये कोई थोड़ा मुल, बहुत पैसे, पौने 2 किलो सोना ते 300 खजूरां दे दरखत। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। महबूब पैगंबर की खिदमत अंदर हाजिर होए, सोने गल उन्हें कर छड़ी है। महबूब पैगंबर फरमान लगे, मेरे सलमान घबराओ नहीं, परेशान ना होवो, मेरे अल्लाह की मदद आएगी। सलमान इंज कर, यहूदी नूं कह जगह दसे किथे खजूरां दे 300 बूटे लाने ने, जगह दसे। हुण गए सलमान फारसी कहने लगे भी हाँ भी किथे लाने नहीं, जमीन दस, तेनों आज़ादी की बड़ी पई है ते खजूर का दरखत इंज ही हो जाता। पहली गल तो उगदा कोई नहीं, ते उग जाए तो पूरा तोड़ चढ़ते ही घट ने। उन्हें क्या बड़ी छेती आज़ादी की जगह लभदा पे, नहीं छेती आज़ादी लभ जानी, एडी छेती ना वो। उन्हें कहा जी गल ठीक है, तुसी जगह दसो। जगह दसी। हुण मैं मेरे महबूब पैगंबर ने फरमाया मेरे सहाबा जाओ ले आओ बूटे, खजूरां दी पनीरी ले आओ। हजरात में सहाबा दे बारे पढ़िया किवें आपस अंदर प्यार करने वाले। कोई 10 पौधे लेके आया, कोई 20 लेके आया, कोई 30 लेके आया। महबूब दे बैठिया बैठिया ही 300 पौधे पूरे हो गए। आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा जाओ ना टोए कड्डो, जदों टोए कढ़ लवो ते पौधा लाना कोई नहीं, मैं अपने हत्थां नाल लावांगा। मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबा ने 300 टोए कढ़ दिते। महबूब पैगंबर गए, ओए पीर होवे ते इस जैसा। अज पीर ऐसे ने जेड़े हाथ अगे करदे ने ला चुम्मी जाओ। ओए दर्द बंडन वाला कोई कोई हुंदा है। मेरे महबूब पैगंबर दर्द बांट रहे ने, दर्द बांट रहे ने अपने हत्थां दे नाल। मेरे मुर्शद पाक ने 300 खजूरां दे दरख्त लाए ने, पानी दिता है। ते सैयदना सलमान फारसी कहते ने वल्लाजी नफसी बियादी, उस जात दी कसम है जिदे हाथ दे अंदर सलमान दी जान है। लोगो उन्हां 300 दे विच एक पौधा भी सुखिया बस दिनां दे विच जवान होए ने ते उन्हां नूं फल लग गया। जदों फल लग गया ते सलमान फारसी कहते ने अपने मालक नूं वेख ले, कोई सुखिया फल लग गया ने, जी लग गया। हुण लिया पौने 2 किलो सोना। सैयदना सलमान फारसी कहते ने आका दे कोल अंडे जिन्ना सोना आया, अंडे मुर्गी दे अंडे जिन्ना।
تے فرمان لگے ہوئے سلمان پھڑ تے آ سونا دیا کہن لگے سونے ہوئے تے 2.25 کلو ہے اے دا کی بنے گا فرمایا سلمان انہوں کہ توڑ توڑ کے تولی جائے تے فرمان لگے سلمان فارسی 2.25 کلو سونا میں پورا ہو گیا تے میں انہوں آزادی مل گئی ہن توجہ کرے آجے توجہ ہن خندق دا موقع آیا سارے مشرکین مکہ تے یہودی کٹھے ہوئے توجہ بھئی توجہ سارے یہودی تے سارے مشرکین مکہ کٹھے ہو گئے انہوں نے منصوبہ بنا لیا کہ مسلمانہ دی اینٹ نال اینٹ بجا دینی ہے انہوں دا چھڑنا ہی کچھ نہیں انہوں صفحہ ہستی تو مٹا دینا ایک پروگرام بنایا مشرکین مکہ نے نال سارے یہودی ملے نے تے آپ نے اپنے صحابہ نو جمع کر لیا میرے صحابہ تواڈی کی رائے وے نبی دے صحابہ کہن لگے آقا جی ساڈی کسے نے کوئی رائے کسے نے کوئی رائے میں سیدنا سلمان فارسی دے بارے پڑھے ہے فرمان لگے آقا جی میری رائے وے کہ اسی تعداد اندر بڑے تھوڑے عام سانو خندق کھودنی چاہیے جدو اے رائے سلمان فارسی نے دیتی ہے تے میرے محبوب پیغمبر نے اس رائے نو قبول کیتا ہے حضرات ایک پاسے 10,000 دا لشکر ہے دوجے پاسے ایک روایت اندر 3,000 بلکہ میں امام ابن حزم دے بارے پڑھے ہے انہوں نے کیا صرف 900 مسلمان سن ادھر 10,000 ادھر 900 اللہ تو انہوں مدینے لے جائے ٹلے کیا جائے آمین اللہ تو انہوں مدینے لے جائے تے مدینے خندق دے میدان اندر جاؤ اے جنہیں اے میں کھڑا ہاں محبوب پیغمبر نے انجی کھڑے ہو کے پیچھے سلا پہاڑ سلا نامی پہاڑ آپ نے اپنی کمر نو محفوظ کی تاکہ دشمن پچھوں آ نہیں سکتا اپنی بیک محفوظ کی تھی کرن تو بعد ہن صحابہ نو کیا بھی خندق کھودو جڑی خندق کھودی گئی ہے نا 10 بندیاں نو توجہ بھئی توجہ 10 بندیاں نو اللہ دے نبی نے 32 میٹر جگہ دیتی 10 بندیاں دے ذمہ کنی جگہ لائی 32 میٹر تے چوڑی کنی خندق کھودنی ہے 7 میٹر کہ کوئی تھوڑی جگہ نہیں تے پورا وایا کنے 4 کلومیٹر ایک 10 بندیاں دے حصے جگہ آئی کنے میٹر 32 میٹر چوڑی کنی 7 میٹر گہری 5 تو 8 میٹر اینا مشکل ترین مرحلہ کہ 4 کلومیٹر تک اس خندق نو کھودنے ہن محبوب پیغمبر نے نا خندق سے آبا نو لا چھڑیا وہ کنے ایمان والے سن ایک پتھرانو توڑنے تے جگہ بنانی صحابہ کو براہے نہیں تے میں محبوب نبی دے بارے پڑھے ہیں آپ انج صحابہ لگے نے تے آپ انج گزرنے نے تے کدی کہیں دے نے اللہ انصار نو معاف کر دے کدے کہیں دے نے اللہ مہاجرین نو معاف کر دے اللہ مہاجرین تے خیر نازل کر دے انصار لے گل میرے ہونے ایک ذہن چاہیے تے میں تانوں سنا دیاں خندق سے آبا کھود دے پے نے بھکھے پیاسے نے تے نبی دعاواں دیاں تسلیاں دلاسے پہ دیندے نے ہن سویر دا ٹائم ہے تے محبوب پیغمبر صحابہ نو ویکھ رہے نے خندق کھودے پے نے صحابہ اپنے مشن تے لگے نے تے ایک بچی نو ویکھیا محبوب پیغمبر اے بچی جڑی ہے اے دی ماں نے کلایا ماں نے حضرات میں پڑھے ایک لپ ماں نے اے بنت بشیر ہے بشیر بن سعد نبی دے صحابی نے اینا دے جڑی بیوی ہے انہیں اپنی تھی بنت بشیر نو بھیجیا جا میری تھی ہے اے لپ کھجوراں دیاں نہیں تے خندق دے اندر اپنے پیو نو لب لویں تے اپنے ماموں نو بھی لب لویں تے انہاں نو ناشتہ ہی کرایا اے لپ کھجوراں دی لے کے بچی خندق دے میدان دے اندر لب دی پئی ہے اپنے ابو نو تے اپنے ماموں نو تے محبوب پیغمبر دی نگاہ پہ گئی آپ نے بچی نو ویکھیا جدوں آپ دی نگاہ اس بچی تے پئی ہے تے محبوب پیغمبر فرماندے نے تالی یا بنیتا
मां हाजा मां की नी मेरी धीए मेरे अला ते मैनू दस तेरे कोल है की है। मेरी बेटी इधर आ। ये बच्ची आई अल्लाह दे नबी दिया खजूरा ने ते मेरी मां ने दितियां ने अबू नू दे आओ ते मामू नू दे आओ ताकि वो नाश्ता कर लैन। आपने फरमाया हाथी नी मेरी बेटी इधर ले आ। उन्हें लिया दिया। मैं हदीस अंदर पढ़िया बच्ची ने इंज पाइया ते आप दे बुक भी नहीं भरे इन्नियां थोड़ियां खजूरा ने ते आपने अपने एक सिहाबी नू क्या कपड़ा विछा। उन्हें कपड़ा विछाया ते आपने वो खजूरा जेड़ियां ने उस कपड़े ते बखेर दित्तियां ते फरमाया ओए खंदक वालियो आ जाओ नाश्ता लग गया जे ते नाश्ता ही कर लो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ओ खंदक वालियो नाश्ता लग गया जे नाश्ता कर लो। हजरात खंदक दे सारे सहाबा ने खजूरा खादियां ने कहते ने कि कपड़े तो खजूरा थले लथदियां पईयां सन डिगदियां पईयां सन इंज खजूरा आईयां इंज अल्लाह दी नुसरत ते मदद आई है। अल्लाह अल्लाह। हुण गल मैं सैयदना सलमान फारसी विच आ गई एक मैं कर छड्डी है। सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला खंदक जेहड़ी है ना जदों खोदन दा मामला आया ना ते अंसारी कहन लगे सलमान साडे वाले पासे साडे ने सलमान ते मुहाजर से आपा कहन लगे नहीं सलमान साडे अल। क्यों कि सलमान कवि बड़े सन मजबूत बड़े सन काम करना बड़ा जानते सन। वो कहन लगे साडे आपस अंदर झगड़ा हो गया चपकलिश हो गई। वो कहन भी नहीं इंज नहीं सलमान सानू दिओ। अंसारी कहन लगे सानू दिओ। हजरात महबूब पैगंबर ने उस मौके ते जेड़े जुमले बोले ने तवज्जो करया जे ते तड़प जाया जे। आका फरमाते ने ओ महाजरो अंसारियो तुसी कहंदे हो सलमान साडे तुसी कहंदे हो सलमान साडे पर मेरी गल भी सुन लो। सलमानो मिन्ना अहलल बैत सलमानो मिन्ना अहलल बैत। सलमान ते मेरा है ते सलमान मेरे अहले बैत विचों है। सलमानो मिन्ना अहलल बैत। अल्लाहु अकबर। ये हुण खंदक खोदी जा रही है ना। सलमान फारसी के बारे में पढ़िया कि कल्ले 10 बंदियां नालों बहुता काम पे करते ने। नबी दे एक सहाबी ने कैस उन्हां दी नजर पई ते कहंदे ने कमाल है भी कमाल है। ओए सलमान तेरे जोड़ दा बंदा कोई एक भी नहीं इन्हां दे अंदर। तो बस वेखिया ते नजर लग गई। तवज्जो करिया जे नजर लग गई। सैयदना सलमान फारसी जेड़े ने नजर लग जाती है नजर लग जाती। तवज्जो मेरे सैयदना सलमान फारसी खंदक दे मैदान अंदर भी होश होके गिर गए। महबूब पैगंबर नूं गल दसी गई। आपने फरमाया मेरे सहाबा कैस नूं कहो वुजू करे ते वुजू दा जेड़ा पानी है वो सलमान नूं दिओ। सलमान फारसी उहदे नाल गुसल करे ते अपने पिछे हुंदेले। ये भी एक नजर का हल दसिया। एक हाले होर कई हल ने एक ये भी हल अल्लाह दे नबी ने फिर दसिया सहाबा नूं। फिर कहंदे ने ओ होई वुजू दा पानी कैस ने वुजू कीता ओदे पानी नूं सैयदना सुलेमान फारसी ने गुसल कीता विच पानी होर मजीद मिला लिया नाल मोढियां ते हंडेलिया ते जदों हंडेलिया ते बिल्कुल तवाना ते तंदुरुस्त हो गए। इंज दी नजर जिहड़ी है ना इहदा भी इलाज किया जा सकता है। खैर सैयदना सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला किन्ने अल्लाह वाले खंदक दे मैदान दे अंदर फिर अल्लाह पाक ने मुसलमानों नूं फताता कीती है। कौन सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला जिन्हां दे बारे सैयदना अनस कहंदे ने रज़ी अल्लाह तआला मैं महबूब पैगंबर कोलों सुनिया फरमांदे ने इन्नल जन्नता ला तश्ताकु इला सलासातिन। और 3 बंदे मेरे सहाबा ऐसे ने जिन्हां दे बारे जन्नत भी शौक रख दी है कि 3 जल्दी जल्दी मेरे को आ जान। 3 बंदियां दी चाहत जन्नत भी कर दी है। 3 बंदियां दी चाहत जन्नत भी कर दी है। सहाबा कहने लगे आका जी वो 3 केड़े ने? फरमाया पहले नंबर ते सैयदना अली जन्नत चाहत कर दी है कि अली जल्दी आ जाए। फरमाया दूसरे नंबर ते सैयदना अम्मार, तीसरे नंबर पे सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला। कौन सलमान फारसी?
آج دی اللہ دی قسم انتہا ہے. سیدنا سلمان فارسی مدائن دے گورنر نے, گورنر تے کپڑے بڑے سادے جے, بڑی عاجزی والی زندگی تے جا رہے ہیں. اگے ایک بندہ آ رہا شام تو, وہ انجیر نہیں ہوتی, انجیر وہی گٹھ ہے. انہیں دیکھا کہ ماڑا جا کوئی کلی بندہ ہے, کام کار کرنے والا ہے. انہیں کہا یار انہیں چک تے اتنے چھڈ. سیدنا سلمان فارسی نے چک لی گٹھ, تھوڑا ہی ٹرے اگے نا, لوگوں نے دیکھا, انہوں نے کہو تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تینوں نہیں پتا تو مدائن دے گورنر نے, ساڈے گورنر نے. کہنے لگا جی معافی دے دیو, گستاخی ہوگی, میرے کو غلطی ہوگی, مینوں پتا نہیں سی. تے سیدنا سلمان فارسی کہنے لگے میرے بھرا کوئی گل نہیں, میں ایک گٹھڑی اوتھے ہی لاواں گا جتھے تیری منزل ہے, تینوں اوتھے چھوڑ کے آواں گا. اینی عاجزی انکساری والے سیدنا سلمان فارسی تے آخری لمحات میں گل نوں قریب قریب کراں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آخری لمحات میں تے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. رو رہے نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہن لگے کیوں رو رہے جے, تسی تے او نصیباں والے ہو, تانوں اللہ دے رسول دی صحبت ملی, رفاقت بھی ملی, تے آپ جدو دنیا تو گئے سن تے تواڈے تے راضی سن. تے سیدنا سلمان فارسی کہندے نے اوے رو اس کر کے رہا واں, محبوب پیغمبر نے کہا سی دنیا اونی کلینی ہے جدے نال صرف نظام چلے, تے مینوں لگدا ہے میں نبی دا عہد پورا نہیں کر سکیا. حضرات کنی ایک دنیا لئی ہے. سیدنا سلمان فارسی نے, سیدنا سعد بن ابی وقاص کہندے نے سیدنا سلمان فارسی دنیا تو گئے نے تے سارا کچھ حساب لایا تے 800 درہم, 820 درہم صرف پاکستانی پیسے دے حساب نہ صرف 800 روپیہ. کنا دے زیادہ, پھر بھی رو رہے نے, پھر بھی آخرت کا اتنا فکر ہے. حضرات سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, ٹائم مک رہا تو میں گل مکدی مکاواں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آخری لمحات نے تے بیوی کولے, تے بیوی نو کہن لگے نہیں میری بیوی جیڑی خوشبو ہے, جیڑی میں تینوں خوشبو والی تھیلی دیتی سی کتھے ہی. کہن لگی میں سنبھال کے رکھیے. فرمایا پانی پاؤ دے اندر تے اس خوشبو نو میرے بسترے تے بھی چھڑک دے تے گھر اندر بھی چھڑک دے. میری بیوی گھر نو صاف کر دے تے میرے گھر مہمان آ رہے نے میری زیارت کرن واسطے, جڑے نہ جن نے تے نہ انسان نے. تے نال بیوی نو کہندے نے میری بیوی او خوشبو تے سونگ دے نے پر کھاندے کچھ نہیں. خوشبو چھڑک دیتی گئی ہے. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر تے چھڑکن تو بعد ہن بیوی نو کہن لگے نہیں میری بیوی جا تھوڑی دیر لئی تو میرے تو الگ ہو جا, میرے مہمان آ رہے نے, مینوں کوئی چند گلاں کر لین دے. بیوی گئی ہے تے جدوں واپس پلٹی ہے تے سلمان فارسی اپنے خال کے حقیقی نو جا ملے نے. حضرات سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ دنیا تو چلے گئے تے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ سے صحابی رسول نے فرما دینے لوگو میں دوپہر دے ٹائم ستا ہویا وہاں آرام کر رہا وہاں تے خواب دے اندر میری ملاقات سیدنا سلمان فارسی نال ہوندی ہے. تے عبداللہ ابن سلام کہندے نے میں پوچھیا اوے سلمان فارسی مینوں سلام کیتا, میں سلام دا جواب دیتا تے پھر میں اگلیاں گلاں پوچھیاں اوے سلمان فارسی دس تیرا کی بنیا. کہن لگے اوے عبداللہ تینوں کی دساں مینوں ٹھکانا بڑا ہی اعلیٰ ملیا ہے. اچھا تے مینوں بھی کوئی وصیت کر دے. عبداللہ کہندے نے مینوں بھی کوئی نصیحت کر دے. تے کہندے نے مینوں سلمان فارسی کہندے نے ٹھکانے آلہ ملدے نے
توکل کر تے اللہ تے کر، توکل بڑی اعلیٰ چیز ہے. 3 باری جملے بولے سیدنا سلمان فارسی نے، اوے عبداللہ توکل بڑی اعلیٰ چیز ہے، توکل بڑی اعلیٰ چیز ہے، توکل بڑی اعلیٰ چیز ہے. اے اوہی خوش نصیب نے جنہ دے بارے قرآن اعلان کرے. اللہ فرما دے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ جتھے تیرے نبی دا اے یار لیٹے ہے ایدی قبر تے کروڑاں رحمتاں برکتاں نازل فرما. اللہ سانو ساریاں نو صحابہ نال پیار کرن دی، محبت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ کل قیامت والے دن صحابہ دا قرب، صحابہ دی رفاقت نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.